YouTube channel. I hope you all are doing good and kishan kit kotai and kit motai chow bipili. How chow bipili she? I mean evening chow bipili no. Okay, कित्या आज और सकाळचा व्हिडिओ करूंक पावलो सो आतां 7:15 सो स्टार्ट करता व्लॉग आनी आज म्हगे पापागे बर्थडे एंड तेका लागून मातशें इमोशनल बी लायक डिफरंट दिसत न्हू. It's not that you have to remember someone on their birthday or not, but then when it is their birthday, the day different feel at no. And life is difficult without a father. Definitely keslo जावं कितें जावं a father is a father. Like तुगे लायफान तुगे आत कितें कोण मेल पावरफुल कोण आसलें तुका वालोर आसता येतें, but then ultimately you have to be strong because option आसना. And so मागीर आज दीस भरपूर हॅक्टीक गेलो कित्याक म्हाका टी-शर्ट आसली ऑर्डर खूब आहाय देवा कृपेन एंड टचवूड लायक इतू लोकांनी सपोर्ट केला आमकां आनी इतू मुखार पावली बी आमी ऑलवेज थँकफूल. आनी सगळें मोसोण कितें आसलें कित्याक फ्लिपकार्टाची बी ऑर्डर येयत आहाय मागीर तुगे मिशोचे बी येयत आहाय हेजे बी येयत आहाय आनी हांवें जायत चेंज केलां बट आय वील शो यू गायज once everything is ready and set, not today tomorrow but it will take time because कामू आसत न्हू सो तेका लागोन एंड आनी कितें तरी सांगपा आसलें एंड फाल्यां मुगे बाबागे बर्थडे सो 27 सेप्टेंबर फादर्स बर्थडे 28 सेप्टेंबर ब्रदर्स बर्थडे सो आतां पापागे केक आतां कट करता आमी आनी मुगे बाबागे केक फाल कोतली. नॉर्मली कितें जातालें पापा आनी मुगे बाबा बारबो केक कट कोताले सो इट इज आम नॉट सेइंग म्हाका लेस बट फॉर हिम इट इज चड लायक यू नो एक पार्ट एक चेडे दाखोवन दिना आपणे इमोशन. सम पीपल टेल, सम पीपल टॉक टू देयर ओन पर्सन, सम पीपल फील लायक मुगे म्हाका मुगे भावा कितें सांगपाक कित्याक वियर्ड तेका हांव कित्याक बर्डन एशें कोन्न ऑल जाण थिंकींग आसत न्हू सो तो आपणागे एशें कोन्न स्ट्रीक मातशें इंट्रोवर्ट सिलेक्टिवली एक्स्ट्रोवर्ट ते भाशेन सो तेकाय बरोबर फील जाता म्हण हांव जाणा कित्याक वी आर सिबलिंग्स न्हू अंडरस्टँड आनी हांव तेज्याकून व्हडलें तो हायटीन लांब जाल्यार कितें जालें तो ह्या फाल बर्थडे केक कट करता पासून व्हिडिओ काड म्हट जाल्यार कित्याक तो मातशें इंट्रोवर्ट नाका हें कित्याक करूया बट हांवें बलून्स हाडल्याय ओके बलून्स हाडल्याय तेका एंड आज रातीको बी ती केक कट करतली तेका खबोन ना एक्चुली लायक ती सरप्रायज एंड सो या हाव इट गोज पापा गेली आहा आम पापागे बर्थडे एवरी इयर सेलिब्रेट करताय आसो लायक इवन since he passed away from that day आम कोताय एश ऑल ग्रँड अशें कोन्न धाकली केक कट्टाय आनी सेलिब्रेट कोताय कित्याक वेस्ट जाता ओके आनी बावाक कोताय सो आतां खबर ना आज आम रातीको केक कट कोता लायक नॉर्मली 11:30 बी केक कट कोताय रोखडी बावागे जाता न्हू सो इट गिव्स अ डिफरंट अशें सो चोया मे बी नाव 9 o'clock 8:30 बीन ओके एंड कामां हें काम आहा सगळें काम आहाय म्हूण म्हाका कांय व्लॉगू करपा पावलना आनी व्लॉग काडले बीन ते एडिटू पासून करपा पावलना आनी ऑल माय शॉपिंग हॉल कितें आसा तें हांव तुमकां ऑल हांवें यूज केलें ओपन करून हांवें यूज केलें तें हांव मागीर तुमकां दाखयतलें एक दिसा बट ऑल सगळें मोसण आसा तें आय शो यू आनी म्हाका कितल्याक कितें पडटा आय हॅव नो आयडिया बट हांव बरयतलें सो दॅट आय कॅन टेल ऑन द दीस ओके. आनी एक कबडू केली जस्ट टू चॅक द दीस हांव ती कबड जाल्यार दाखोवपाक शकता तुमकां ती आजूक घडला आमी ओके कबड सो कबड हे भाशेन सो कर्टन्स बी येयले ते हांवें लायले ऑलरेडी ती हांव सोमतें वन डे बरे भाशेन दाखयतलें ओके आफ्टर द बर्थडे एंड ऑल एंड्स एवरीथींग एंड maybe on Monday, Tuesday and the cupboard dakhil so it is for 4,000 and if you got material is good it's good कित्याक I बेश्टें मामले let me try and so yeah कित्याक शॉपाचेर गेली तेन्ना they told us the same thing for 6,000 okay and here we got it less for 4,000 plus quality also is good ती घरा denbra हें घेतली like we fixed it all the pieces and do it yourself the cupboard so ती आम केली गोडली and yeah worth it very nice okay let's see how we can use it so it's better to buy when the sale is on only and जालें आनी जायत येवपा आहा ऑर्डर केल्लें तें and let's see
वॉट एवर द प्लॅन इज नाव हांव तुमकां सांगतलें कितें तें या दाखयतलें. सो सकयल हांवें बलून हाडलो आहाय ऑलरेडी, ती हांव वॉकभर फलयतलें. ओके, हे पार्ट हांवें मिक्स हाडला सगळें. नॉर्मली हांव एकू कलर हाडचोय. सो ते पयलीं बलून्स आसले ते जून 8 घायलो, ते आजून आसले मिक्स स्मॉल स्मॉल जाय. सो ते काडटा आनी हे न्यू घालता, न्यू फुलयता आनी डेको करता. त्या फाल बिजी आसल्या मागीर टायम मेळना न्हू, एंड ही डजंट नो एनीथींग. बट ते खबर हांव कितें ना कितें कोता न्हू एवरी इयर. सो ही इज लायक, सो या, इफ आय कॅन कॅप्चर हीज रिएक्शन देन वाय नॉट. ओके, सो मेळया गायज. एंड ऑल्सो आमगे पॉलिएस्टर टी शर्ट्स आर इन स्टॉक अगेन. ओके, स्टॉक येयलो. सो आमगे रोसाचे स्टार्टींग फ्रॉम 199 till 350, depends on polyester, nylon, cotton. Okay, for further inquiries you can comment or message on Instagram, Facebook. Okay, AJ vlogs or AJ custom concepts. Okay, and yeah, that's it guys. Atutte kam kota, if mag dakopa meta, I'll show you guys what I'm doing, how I'm doing, or maybe directly the birthday I'll show, meaning Bhage birthday decoration directly on his birthday, that is tomorrow. Okay, so yeah, see you guys. पितोरा. सो दुसरी घालपाक जाय. बलून्स हाडले प्लस रबर बलून्स हाडले. ओके, एंड हे सगळे काडले. तो व्हरपा येता पडटालो, आजून येयला. ऐसा टायर्ड जाले, पूर जाले सारकें. काम करून आजून जालो ना. डेकोरेशन बी जालें बघेलें. ते हांव तुमकां फाल दाखयता. फाल आजू रातीको रिएक्शन दाखयता तेगेलें, इफ मेळटा जाल्यार म्हाका, ऑर एल्स फाल दाखयतलें. ओके, खूब टायर्ड जाय. रूम पासून मेस आसा सारको, तो क्लीन करपा जायो. सो आनी आज मुगे पापा जीत आसले जाल्यार ताका 57 years जाता आसलें. एंड भरपूर यंग एजीचे मेला. एंड वी डिडंट गेट टू शेअर मोस्ट ऑफ achievement with papa, and it feels disgusting but दिसता. एंड मुगे पापा बेश्को बर्थडे लायक यू नो बर्थडे सेलिब्रेट करपा लायकना. मुगे बा लायकना, मुगे मामा पासून लायकना, बट आय लव तेका लागून तेगे कोता. नॉट बिकॉज ते मुगे बर्थडे करपा जाय एशें कोन्न म्हाका बरें जाता, कित्याक मोगान कोता कितें कोत्ता ते एफर्ट्स घाता, मोगान घाता अशें करपा जाय म्हणून चिडचिड जायना. म्हाका घर बी निवळ जाय आसता, ते म्हाका मोती जायत आसता. आनी तेशें को पयशा वयर सकयल लायक मोडपा अशें चामटीपण कोना. नॉट बिकॉज यू हॅव टू एन्जॉय लायफ, स्मॉल स्मॉल थिंग्स. एंड पापागे पासून 50th बर्थडे हांव सेलिब्रेट कोत्ता म्हणटाली, बट देन ही वॉज लायक आपणागे मामा तेगे माय बॉर्न ना एंड ऑल दॅट. सो दॅट्स वाय ही डिडंट सेलिब्रेट. एंड देन लेटर ही नेवर गॉट टू सेलिब्रेट एनी फर्स्ट बर्थडे बिकॉज he passed away. He was just 50. And young एजीचे एक फादर मामा कसो शीक मारता ती निवळ कोता. टू at a young age to lose a father is very difficult, especially when you have a lot of traumas in life, when you've been dealing with जायते त्रास धाकलेपणीसान आमगे कोणाक खबर आसा ते खबर आहा. अजून टायम येयलो ना म्हाका सगळें ओपन करपा ऑन यूट्यूब, बट या एक हिंट टेस्ट दिता हांव. एंड या दॅट्स इट. पापागे पुट्टो मामान म्हणला की लायक 11:59 एश कट करया. मागीर बाबागे बी थिंगा 12 एक दरे कट करया, बिकॉज ते पयले ते भाशेन कट करताले. सो ते भाशेन आसूं ते. एंड इफ यू हॅव युअर पेरंट्सूक वालोर आसना स्पेशली वेन यू हॅव गूड वन्स. ओके, बट देन गॉड देवागे प्लॅन डिफरंट आसताय. सो हांवें केला. म्हाका हांव चिंत्ता तुमकां आज दाखोव, फाल दाखोव, कितें करूं कांय कळना. ओके, सो एनीवेज ओके. आनी भरपूर मिस कोता मुगे पापा, कित्याक एसो टायमार आसपा जाय आसलो. कित्याक एक बापूय आसल्या न्हू, कोण तुका हितू वाटी लागपा वचना. एंड स्पेशली वेन यू हॅव अ स्ट्रॉंग फादर मुगे पापा जायत लोक भिताले, कित्याक तो एशें कोन्न ते लायक भिता. कित्याक बिकॉज नो वन इज टू गो टू डू रॉंग टू हिम, कित्याक तो डायरेक्ट कन्फ्रंट कोताले भशेन. कित्याक ते काय आज आमी इतली प्रॉब्लम्स फेस कोता, इतली लोकांगे लायक बुलशीट आयकपा पडटा, कित्याक वी डोंट हॅव अ फादर, बिकॉज एक स्ट्रॉंग सपोर्ट ना आमकां. ओके, इट इज जस्ट द 4 of us एंड इट वील ऑलवेज बी लायक दॅट. कितां म्हणपाचें. एंड हुएवर
I can really understand people who lost their parents, be it mother, father, both. Even like understand that the life is miserable. all जाणांक like मुगे पापा एश को like सगळे कोण like सगळे आपल्या भुरग्याक कोण दवरून गेल ना. Because who knew upon falia moto there's a time, okay papa, when my daughter son turned certain age esko kotale, he had plans which he had discussed also next year korea या तेगे birthday कोरिया एशको आसले. पण बर्थडे जाशनी पयलीं ऑगस्टाक मेळता आमगे बर्थडे मुगे भावागे तो मोठो सप्टेंबर आता मुगे ऑक्टोबर हे भाशेन ही हॅड प्लॅन्स. बट देन सांगलो तेणें आमकां एशी. बट आतां पापा ना सो आमकां सगळें तें सारको करपा पडटा आनी योल नो कोटा आनी कोणाको झगडी करून फायद ना, डायरेक्ट कोर्ट इज बेटर नो. बट देन देवान सारकें एक डिफरंट सिट्युएशनाक घायलां. बट देव वयर काडटलोच. फूल फेथ आय हॅव. एड मागीर दाखय तुमकां केक, ओके. बिकॉज म्हाका आनी चड उलोवपा नाका अबावट माय फादर, अबावट इट म्हाका सांगोकूं नाका बिकॉज दॅट वील मेक मी इमोशनल एंड आय डोंट वॉन्ट टू बी. ओके सो या दाखय तुमकां. सी यू गाइस सून. पापा केक आनी बहुत स्पेस जाली बारीकशी. रेडी? या. ओ माय गॉड मामा मामान केलो. शी मम्मा कितें गांठी ओके 12 now happy birthday Velu, happy birthday dear papa and Velu, happy birthday to you. I'm very sorry. Oi. Ya. Coba puri kata? Ah? Rakata. Rara. Boy, begini kakak face. Enggak. Asal. Maklum bu. Aku kan. काला जाता तो काय तुगे काय ऑफर आमगे गारा पण आमगे सुननी मुडू जाता मुगे सुनूच. ओ माय गॉड मग मुडू दीपाना आता आजी सांग मुडू दीपाना. ओ माय गॉड शी हायलो कारण. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Velu, photo hub, happy birthday to you. Oh, I forget you. Your side. Guys, मेबलिश गेलो आनी तो आमगे मोठो बरो गुड फ्रेंड सोगल्यांक गेलो एंड तो आतां गेला कित्याक तेणें केक काडलोली मुगे भावाक आनी ती खातोली आनी तो एवरी इयर येता मुगे भावागे बर्थडे. मुगे फ्रेंड्स आनी मुगे बर्थडे आयना तो. ओके सो आतां मोठो पावस केसलो पावस तो अजून पावस सप्टेंबर म्हळ्यार पासून बरो पडत आसता. आनी हांव लेट उठलें आज परत आनी लेट उठलें मागीर मेबलिश येयलो मागीर फास्ट जायन येयलें आनी आतां पासून दुसरी केक कट कोत्ताय. सो हांवें घायलां म्हाका मुगे ड्रेस मेळना सो हेंच घायलां. हें ड्रेस मेळ्ळें मागीर आतां. Happy birthday dear Velan, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Velan, happy birthday to you. May the good Lord bless you, may the good Lord bless you Velan, happy
Happy birthday to you. The clap malo, Johanan. Vamos. Go. सो गाईज पापागे केक बी कट केलं सोयला असतं तुम्ही बघे बावागे पासून 2 पार्ट कट केला केक अँड कित्या मेबलीशे वयत म्हणटालो अँड कित्याक ए पार्ट आफ्टरनून येयलो नॉर्मली तो रातचो येतालो सो आफ्टरनून येयलो आनी सगळे बिजी आसता न्ही सगळे बिजी आसा तेगे बी आहा ओके तेगे म्हणटा कार पार्ट्स एंड ऑल दॅट मोटो हब म्हण आहा नॉट पेड प्रमोशन नथींग अँड जालें तो म्हणटा एवरी इयर येताय म्हणचे सगळे सांगिल्ली अँड आफ्टर दॅट आमी भायर वचपा आसली म्हळ्यार एशें कोन्न आनीक केक कट केलो न्ही आनी मागीर मुगे भाव म्हणटा 9 o'clock म्हळ्यार न्हिदता 9 o'clock 10 o'clock मॅक्स इवन 12 आतां पापाय बरोबर हो जेमकां तेन्ना उठयलें तेका 12 आनी वीश बी केलें नॉर्मली तो रोखडो न्हिदता तो बेगीन न्हिदता बेगीन उठता तेका मागीर सदां एक फावट रुटीन जालें त्या टायमार न्हीद येवपा लागता सो ते भशेन मॅक्सिमम 9 10 म्हळ्यार न्हिदता तेज्यान सो ही लायक भायर वचोन या सो बेगीन गेल्यार बेगीन बट पावस येयलो ईट येवपा लागलें शी बी खावपा लागलें सो मुगे भाव म्हणटा तेका अशें व्हडलें सेलेब्रेशन लायक ना केश्चें लायक ना आनी ना म्हळ्यार ना तेगेलेंच तो म्हणटा तुमी कोराय बड्डे हांव पूण येवपा ना कित्याक ऑब्वियसली तेगे बड्डे तेका जाय ते भशेन करपा जाय न्हू वे ही इज कम्फर्टेबल ओके एंड मागीर तो अशें कोणाक आपोवपा ना बीन घराको येवं कोण येताय तेंकां कोण उडगा आसा ते येतले कोण ना ते येवपा ना आनी सगळीं बिजी आसताय न्ही सो अंडरस्टँड जावपा जाय सो आमी मागीर देनप्राची कट केली केक तुमचे आसतलेच एंड मागीर हें केलें ऑर्डर केलें आनी खायलें न्हांवलो ना अजून पयलीं जेयलो हांव आतां मातशें रावतलें आनी मागीर न्हांवपा वयतलें आनी मागीर हे बलून बी मुगे बड्डे पासून उरल्या पुरो कित्याक ते उरले न्हू ते म्हणटा माय जून जुलय ऑगस्ट मॅक्स उरले अशें मोटे रे मागीर बारीक जाय निकले पूण बस जालें न्ही हेच चोया कितें जाता तें दुसरे भाशेन केलाय न्हय चोया ते मद गुडी उरत ते सायडीन म्हणजे ते बेश्टे अशें ठोव ठोव पूण आजून जालो ना ओके चोया कित्याक हांवें ते पापागे बड्डे रातीको लायलो न्हू सो म्हाका दिसलें आतां म्हळ्यार जाता म्हण हें जालें ना कांय जालें ना एक पासून जालो ना ओके एंड केक म्हळ्यार पिशांव सारकें चॉकलेट आसल्या भितर यम्मी सारकें गिट्टलें भरपूर सो ते केकीचेर खायलें मागीर आमगे नॉर्मल आमकां जाय लायक जाय तें ऑर्डर केलें ते येयलें आमी आसली सो मुगे अकॉर्डिंग टू माय ब्रदर तेगे बड्डे बरी गेली कित्याक ते कशें करून कोण येयलें कोण ना कोण येयलें तेंकां ऑब्वियसली यू हॅव टू दीस न्ही याय बसाय अशें करून सो तेका जाय ते भशेन तेगे बड्डे गेली आनी जालें इतलेंच आनी जोहना मिस केलो भरपूर पूण तेका तेणें मागीर विडियो कॉलाचेर आसलो तो सो केक कट कोता आसतना बीन ते सो बऱ्या पडलें आफ्टरनून जालें न्हू बरें जालें सो या जालें इतलें सारकें इतलें व्हडलें केलें ना सारकें मनशां जाय ते भाशेन न्हू आनी ऑर्डर करून आनी कितें एक एकल्यागे डिफरंट हें ओके लायक लास्ट इयर म्हणटा तेगेच आनी फ्रेंड्स येयल्ले रातचे मागीर ते रातचे येयल्ले मागीर रातचे सगळे आसले मेबलीश पासून रातचो आसलो सो मागीर म्युजीक बी लायन डांस बी केलोले ओके सो एक मूड तो एक एकल्या सारकें एक एकल्या लोकी लायक आपणे बड्डे करून चड हें बी करप न्ही एक एकल्या लायक जोहन बी आसलो जाल्यार तो भरपूर आनी हॅप्पी जाता सो ते कंपनी दोगांयक बरें तेंगेलें टचवूड ओके मागीर जालें काय अशें करून बरें आहा चड टायर्डनस ना दिसता गेलो ओके सो हिंगा आसा व्लॉग एंड कोता सो सी यू गायज इन द नेक्स्ट व्लॉग मोग आसूं गुड नायट स्वीट ड्रीम्स टेक केअर एंड आनी कितें एक एकल्याक कितें जाता आनीक सांगता एक एकल्याक आपणागे मनीस येयलो म्हणटरी अशें करून बड्डे जाल दिसता सो तेका ते भाशेन तो केन्ना कोणाको एक्सपेक्टेशन दवरना तेका आमगे अशें करून पयलीं सान आमी तिगांयनी सेलिब्रेट कोताय केल्या कोणा अशें करून इफ मामा बी अशें करून रांदतली जायत कितें करतली आमी कोणा यो म्हणटाय नाजाल्यार भायर बी कोताय जाल्यार बी इनवायट बट मुगे भाव डिफरंट ओके मुगे भाव डिफरंट आतां म्हणटा तो बेगीन न्हिद न्हू तो म्हणटा आवय मुगो जावपा ना काजरा पासून आवय येतो अळटो ते भाशेन सारकें न्हीद इम्पॉर्टंट कित्याक काम आसता न्हू काम करता जायना तें
So we all understand as time pass, as we grow up, we understand. And everyone is different. So तिने बशे केला म्हणते की birthday करून तिने आपल्याला म्हणून एक लागेल ते. Okay. So yeah, simple birthday celebration and the best, to be honest. कित्याक तेक family मोठा आम आसली जोहान video कॉलाचे असते पुरो. तेक इतलेंच पुरो. तेक आनी मेबली शेलो happy जालता तो सदा मोठा. मेबली ते तो मोठा आपणा ऐसा friend एक सॉद उलोयना जाल्यार तेता पूण बॉन्ड सेम उरता. तेका तेसो लोक लायक जाता. किंवा जाण कितें कॉलू करना व्हडलो दॅट इज अन इमॅच्युरिटी. आतां म्हाका सगळीं कामां आसताय. सोगळें काम सकाळ आसता जाल्यार रातचें आसता, नायट ड्युटी सगळें एक पार्ट न्ही असो सिच्युएशन आसता जे तुक लोक तूं हितू केल्या पासून तुका सोंड दिताय लोक, दॅट इज डिफरंट केस. देन मातशें हें जाता. सो आमी हायली आमी केलें आमीच. ओके. आनी मुगे भावाक कितें आपणागे लायक ही डजंट लायक टू हांव मातशें कितें मुगे फ्रेंड येता ब्लॉग लायक अशें करतालें. मुगे भाव डिफरंट. पयलीं तो तसो नासलो बट हेज ग्रो अप एवरीवन चेंजीस नो अकॉर्डिंग टू देयर्स. सो या दॅट्स इट गायज. आज जाल्यार वयता मोग आसूं and see you guys tomorrow.